morning, ladies and gentlemen. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We come back. My program is English. The first English. Bahasa Inggris 1. Okay, brother sister. The all our material we had talk about anymore. So, there is introduction, there is present tense, there is should in modal, there is a pronoun. The all is the breaks arts the our channel. So this time we talk about by of the future tense. Okay, the listen by in the future tense, the indicates of the masa depan, gitu ya, brother sister ya. Okay. Ladies and gentlemen, the understand of the future tense. Okay, there is present tense, there is past tense. So this time we talk about by the future tense. Okay, what is the future tense? What is the understanding? Is the form of tense used for the future. Future indicate is masa yang akan datang, begitu ya. Sebuah identik of the will atau shall and be going to. I means that's future tense there is to form by the shall will and by for the be going to. Brother sister, you must remember about it. What is the subject? The using by shall and will. The use both will and shall. By the subject. Subject is I and we. Okay, subject I and we always used by for the will and shall. Will and shall. Jadi subjek I sama we itu boleh menggunakan dua-duanya, but the all subject except the I and we, you should make for the will. Jadi yang boleh bebas free menggunakan shall atau will itu adalah subjeknya. Okay ya, remember I and we. The all subject you should by for the will. And the second form by future tense is be going to. Okay, be brother sis. Do you remember about be? Be consists as to be. SMA. Nah, it's right. Gitu ya. Coba diingat kembali. Ya, di sini. Oke, jadi yang udah saya katakan tadi, brother sister, ada past tense, ada present tense, so ada future tense. The form future tense, the first is subject, shall will, and verb form indicates of the bears infinitive atau in Indonesian adalah kata kerja dasar. So the differences between present tense and future tense. Present tense the subject, that's a person, she or he. The verb is with s or as, but the future tense you must remember the future tense is not without s or as. Jadi yang perlu diingat itu adalah keywordnya di situ ya. Oke, nah di sini. Nah di sini brother sis. Oke, rumus simple future tense. Nah untuk kalimat positif sentence ada subject, will, bare infinitive yang udah saya bilang tadi. Bare in Indonesian adalah kata kerja dasar gitu ya. Jadi tidak boleh ada tambahan apapun. The example by he will win. Kalau di situ saya ganti he shall will, boleh nggak deh? It's right. Is it not right? Ya, it is wrong. Itu nggak benar. Yang benar adalah he will win. Karena harus ketemu kata kerja bentuk dasar dan nggak boleh menggunakan shall. Yang boleh menggunakan will atau shall subjeknya apa? I and we. Okay, the negative sentence by subject, will, not, kemudian ketemu kata kerja bentuk dasar. Contohnya, he will not. Ya, kita gabung lebih enak menjadi won't. He will not win, gitu. Oke, bentuk yang kedua ketemu sama be going to, ya kan. Jadi kalau kata kerjanya go,
Go-nya 2 Miss, iya dong. Tapi be going itu menjadi satu, iya, a set atau satu rangkaian. Contohnya di situ ya, they are going to go. Nah, go-nya 2 kali, never mind, gak masalah brother sister. Karena go yang pertama the function is from the form by future tense. Go yang kedua, the second go, the function is okay, the bare infinitive. Begitu. Gitu ya. Yap, the kalimat interrogative. Will he win? Gampang banget sih. It is easy, ya kan? Oke, bisa dilanjut. Ya, brother sister. Ya, the all sentences of the future tense not rules by for adverbial of time. Keterangan waktu itu sangat penting, harus dihafal. Nanti merupakan karakteristik of the future tense. Oke, for the example today, hari ini, karena bilangnya udah beberapa menit yang lalu ya, a minutes ago. Berarti I will, boleh I will, boleh I am going to eat a good a food delicious today gitu. Saat ini present tense apa? Bisa ya, bisa dong. Kemudian kita pakai malam ini gitu. Tomorrow, besok, ya soon dengan segera. Oke, ini yang sering ya. Yang sering adalah next diikuti dengan day, month atau year. Next Saturday, next week, next month, and so on. Gitu, berarti bisa dilanjut ya. Oke, fungsi dan contoh kalimat simple future tense. Nah, di situ contohnya tadi yang di depan sudah. Sekarang the function. Oke, the first making for the decision atau sebuah keputusan. Nih ya, wait a minute, I will wash my hand. Ya, ini merupakan sesuatu sih tanpa direncanain juga bisa ya. No plans, no plannings. Wait a minute, tunggu aja sih sebentar, nanti saya akan mencuci tangan gitu. You look nervous, kok kamu kelihatan cemas ya. I will give you a glass of water. Saya akan memberi kamu ya segelas air putih. Jadi yang the second sentence ya the simple future tense is the ya doing something. Ya tanpa apa, tanpa rencana dong. Begitu ngelihat temannya you look nervous. Oke, she or he will give ya. Tadi itu ya seperti contoh yang udah saya tulis. Oke, lanjut lagi brother sis. Ya, the function future tense will to prediction. Namanya aja sebuah prediksi begitu ya. Ini udah dicontohin, he will be angry. Dia akan marah jika, nah gitu boleh juga. Oke, they some for will come, badai pasir akan datang. Ini kan akan datang gitu, sebuah prediksi. Nanti datang bener apa enggak, yang namanya future tense kan sebuah prediction. Contohnya the storm will come today. Kayak saat-saat ini mau ada badai deh gitu, saat-saat ini gitu kan, masih prediksi. I think he will pass. Saya berpikir dia akan lulus sih. Lulus apa enggak kan masih dalam planning, masih dalam prediction. Masih ya kan. Oke, ya, the third adalah present tense the function to agreements. Agreement itu sudah difikirkan sebelumnya. I am going to visit South Korea tomorrow. Saya akan mengunjungi Korea Selatan besok. Udah menjadi sebuah planning enggak? Iya dong, tapi baru tetap namanya future tense rencana ya kan. I am going to send this letter tomorrow. Saya akan mengirimkan surat ini besok. Tapi besok itu dikirimkan apa enggak tahu. Never mind, karena masih sebuah planning gitu ya. He is going to go to France to continue his study. Dia akan pergi ke Perancis untuk melanjutkan sekolahnya. Dia nanti mau ke Perancis apa enggak? Ini masih dalam sebuah agreements. Ya, tapi sudah direncanakan sebelumnya, ya kan? Oke, the last brother sis. Yeah, future tense has the function by the conditional sentence type 1. Okay, berarti sister have knows that a conditional consists is conditional type 1, conditional type 2, and conditional type 3. But the simple present tense indicate of the conditional type 1.
Jadi I will come. Nah, I will come itu saya akan datang if they invites me. Jika dia mengundang saya gitu. Jadi kalau dia nggak diundang, dia akan datang apa enggak? Ya enggak dong gitu, karena dia ini merupakan tipe conditional, kemungkinan. Kalau mau dibalik nih sentence-nya menjadi gimana? Menjadi if they invites me, ya, jika mereka mengundang saya, I will come, saya akan datang gitu ya. I will come with you if you like. Saya akan ikut denganmu jika kamu menghendaki. Dibalik juga bisa ya, misalnya karena kan itu merupakan main clause anak kalimat, but the I will come merupakan induk kalimat atau F clause gitu. Ya, brother sister, your exercise doing your homeworks ya. Doing your at home, tetap stay at home, so they do my exercise. Okay, make a sentences by for the function in the future tense. Silakan membuat kalimat sesuai dengan kaidah atau fungsi yang udah saya jelasin tadi. Ada 4 fungsi ya. It function is, masing-masing function itu ada 5 sentences. I think that's every student must do 5 multiples 4. I think the 20 sentences gitu ya. Okay, brother sister, about the future tense I think enough. Please forgive me. See you next time. So we will join again in my inspiration channel. Okay, see you. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.